Yo le preguntaría al profesor Dussel si, entendiendo todos los fundamentos reales de la democracia, en el sentido de libertad, igualdad, soberanía e independencia interna de las naciones, ¿por qué estos preceptos no se cumplen desde los organismos internacionales? Cada que se crea un organismo, entiéndase la FAO, la OEA, Naciones Unidas y demás, estos organismos sirven a dos. Sirven a las potencias mundiales, pero nunca sirven a la democracia, a la autonomía y a los verdaderos fundamentos de la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué sentido tiene si todo cambia para que todo siga igual? Gracias, profesor. Sí, porque sigue existiendo el eurocentrismo, por una parte, y al mismo tiempo la concepción de que los pueblos del sur global no son iguales. Hay que ver que Aristóteles dijo que el ser humano era un ser político. Parece que eso es universal, pero en realidad Aristóteles dijo algo muy distinto. Dijo, el ser humano, anthropos, es el viviente que habita en la polis, que era griega, y los que no habitan en la polis, en Egipto, en el Asia, en Europa, pues eran los bárbaros, y estos en cierta manera no tenían la definición de seres humanos, era de segunda. Y también, por volver a los griegos, Parménides dijo, el ser es, el no ser no es. Y eso pues parece tan obvio que para qué lo dijo. Es que el ser es griego y lo que no es griego no es. Era lo bárbaro. Y eso sigue hoy vigente. El ser humano es miembro de una potencia militar y económica y por eso tiene todos los derechos. Pero el que no tiene ese poder militar y económico y cultural, África, América Latina, que parte del Asia, pues no es humano, es de segunda. Y eso es justamente el fundamento de la colonialidad del ser. Y tenemos que invertir esto y liberarnos de ese supuesto de humanos superiores, racistas porque son blancos, machistas cuando son varones, ricos cuando tienen la riqueza y desprecian a los pobres. En fin, muchas relaciones de poder que desacreditan al otro, la alteridad. Ese es el pensamiento de un gran filósofo humilde, judío, Emmanuel Levinas, que hay que saber escuchar al otro para aprender del otro cada mañana. Y entonces ese otro es el sur, que es despreciado por la cultura dominante. Y hay que revalorizar ese mundo pues colonizado que debe descolonizarse y procurar un bien común de igualdad humana que es un ideal futuro todavía que no se realiza en este momento. Le doy la palabra al profesor Bhabha. Thank you very much for this interesting discussion. My concern now is with the question of sovereignty and supremacy, and not so much with the question of Eurocentricity. That does not mean that the Eurocentric does not exist. Of course, it exists in all kinds of ways. You know, now the Eurocentric exists through Netflix. Even when Netflix is making content in Lebanon or whatever, it's still
a fairly Eurocentric mode. But I'm concerned with two things. First of all, in the countries I know where I deplore what is going on, this is not a question of Eurocentrism. In India, it's not a question of Eurocentrism, it's completely a question of Hindu-centrism. So, and it is aimed against Muslims. There's no question of in fact, all forms of, or informal or formal forms of so-called Eurocentrism are removed. The Ford Foundation can no longer make an NGO donation because they say the Ford Foundation is trying to convert, is anti-national. It seems to me the same thing is happening in Turkey. The same thing is happening in Russia. There's no Eurocentrism in Russia. It's a very different way of thinking about sovereignty and territoriality. So it's my sense is that I just think that when you think about decolonization today, we have to think about many different forms of hegemony. And they're not simply the Eurocentrism that was so dominant and so disastrous, in the first anti-colonial movement. Of course, there are elements of that that economic elements in particular that continue. But when you said that you were interested not only in the economic, you were also interested in the cultural aspect of this. I mean, in many countries now, there is no cultural Eurocentrism. There's absolutely cultural. Not only, I agree with you. I'm agreeing with you. So it seems that that's one of the problems. The other problem I feel is why the people of a country now use democratic processes to elect profoundly autocratic leaders. Nobody ever said that in India, I mean, there's corruption in everywhere. So I've seen it in America all the time, but nobody said really the elections in India, which have brought Modi back again and again, are corrupt. They're not corrupt. But people have changed the things they identify with. Look at England. At a time when you have leaders, the English leaders are diasporic Indians, at that same time, the same prime minister now was a Brexiteer. So it seems to me that the world, as far as I can see, the world picture is very complex, and it is, the paradigms that we had. That's why I tried to say in my lecture that the paradigms we have to be rethought, and the global South, which we always, I mean, I just wrote something about the concept of the third world. Well, this was a very remarkable concept, the third world. It was non-sovereign. It believed in regional and international linkages. It was a very open-minded thing. What happened after that is the sad story. But that's, at least my feeling is that Eurocentrism is often now used and played by countries of the global South just to make their grips on their own people much, much firmer, and to reinforce power. Thank you. Thank you, Professor Bhabha. Professor Grosfoguel. I want to respond in English to the point made by Professor Bhabha, out of hospitality, because my first language is Spanish. I think that it all depends on what do you define as Eurocentrism. Eurocentrism, you could be Eurocentric citing the Quran. You could be Eurocentric citing the Bhagavad Gita. You could be Eurocentric citing the Torah. You could be Eurocentric citing, from different epistemic perspectives that are classified in the modern world as non-Western, quote unquote. In my opinion, and in the decolonial perspective that Enrique Dussel have defended, being Eurocentric is not just citing European authors. Being Eurocentric is about the binaries that the West
in its colonial expansion has imposed worldwide. That is, the constitution of the modern world or of modernity, no, as a form of civilization, of domination, and not as a form of emancipation. Okay, this imposition of modernity around the world, which is a civilizational project of the West, has imposed binaries such as the West and the rest. In the West and the rest, you have the following. For example, I will give you example. For example, that everything coming from the West is superior to the rest. For example, the idea of the superiority of the West in the sense that have a democracy, a form of democracy, and the rest of the world have a despotism. The idea that the West promotes woman liberation and the rest of the world are patriarchal. The idea that the West is for liberty and the rest of the world are for enslavement or whatever. These binaries have been imposed all over the world. So the third world fundamentalists that you rightly criticize are inversions of Eurocentric binaries. That is, they're just inverting the Eurocentric binaries because these forms of fundamentalism are recent in history. They are a result and a consequence and of the colonial expansion around the world and the imposition of binaries that have been imposed through colonialism, and they are still alive today. And so these forms of Hindu fundamentalism, yeah, I'm going to finish in a second. Yeah. Okay, just to say that we need to define what exactly is Eurocentrism, because otherwise we get into discussions that doesn't make any sense. Thank you. You want a last brief word, Professor? Maybe Professor Dussel first. Yes. Yo querría hablar del tema del ateísmo. Los cristianos en los primeros siglos estaban contra todos los dioses romanos y fueron atacados de ser ateorum deum romanor. Fueron atacados por ser ateos de los dioses romanos y causa de ir al circo, por ser ateo de los dioses, porque el dios cristiano era otro, ninguno de los romanos, y era causa de muerte el ser ateo, pero de los dioses romanos. Y entonces yo tengo ya por 1970 un artículo de el ateísmo de los profetas de Israel y de Marx. Marx no era ateo, no era sino de un cierto deísmo de la cultura europea. Cuando le dicen, hay un Estado cristiano, y dice Marx, lean a San Agustín y los padres de la Iglesia y díganme dónde está un Estado cristiano. Un Estado cristiano no puede ser porque sería el reino de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con la palabra ateísmo. Hay que ver de qué Dios era ateo. Marx era ateo de la concepción de Dios de Hegel, pero no en general. Segundo, sobre el eurocentrismo. Tengo una gran historia de los chiitas en Irán. Y entonces están hablando de la historia y dice, en la Edad Media los chiitas hicieron esto y aquello. Y yo digo, ¿cómo un árabe habla de la Edad Media? Si ningún país árabe estuvo en la Edad Media, porque la Edad Media es un fenómeno de los latinos germanos y en Europa, y solo en Europa hubo Edad Media y feudalismo. Los árabes no estuvieron nunca en la Edad Media, mientras que los europeos estaban aislados y el mundo árabe era universal del Atlántico al Pacífico. En el mundo árabe no había Edad Media, no había feudos, era una sociedad urbana que se movilizaba por
desde el Pacífico al Atlántico. Y entonces eso significa que ese chiita que escribió la historia de los chiitas era eurocéntrico. Sin darse cuenta, había adoptado la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna como una periodización válido para toda la Tierra que inventaron los románticos alemanes y válido solo para Europa, no para la humanidad. Entonces, el eurocentrismo es fundamental porque aún se puede proyectar sobre los árabes y ellos que estaban en situación fuera de Europa, pues también usaban las categorías ideológicas del eurocentrismo. El eurocentrismo es muy profundo y hay que superarlo también en filosofía jurídica y en la concepción del Estado y en la concepción de la ley y muchas cosas.